I feel so happy that I finally watched Shlongssferatu. Shlongssferatu, bukannya Nosferatu. Buat orang yang udah nonton Uncut-nya, you will know why I'm calling it Shlongssferatu. Buat yang udah nonton Uncut-nya, berarti juga. Buat kita yang nonton di bioskop di Indonesia, kita nggak bisa bilang itu Shlongssferatu, just Nosferatu. Yeah. It's okay. Count Orlok still romantic as hell. Yeah, Count Orlok is romantic as hell. Powerful. Wow. Hey! We're finally here on YouTube. On YouTube. Yeah, this is our first YouTube video ever. Like we said before, di Instagram and on our TikTok, our first ever YouTube video, we will discuss about the film Robert Eggers' Nosferatu. Yes. Ini akhirnya ketonton juga setelah nunggu selama 2 bulanan. Yes. Kita tuh udah ngerasain vibes-nya nonton film horor yang ikonik banget nih on Christmas Day. Kayak jadi nyampur tuh antara vibe warmth dan juga familial sama vibe-vibe yang gothic horror abis gitu. But then tapi nggak apa-apa. We still managed to watch it. And despite kita di Indonesia nunggunya lebih lama dibanding di negara-negara lain ya, Sab. Tenang, kita nggak cuma satu-satunya negara yang nunggu selama ini kok. Negara-negara rumpun tetangga kita tuh juga sama. We're grateful enough pada akhirnya ini rilis di Indonesia. Yes. I think it's worth the wait in the end. It's worth the wait, yes. Right? Kalau misalnya kesempatannya itu susah didapat, gue tetap melakukan yang terbaik untuk bisa nonton film ini. Yes. Gitu. Alright. Okay, so the film. Oh my God. Gue pun juga nggak tahu sih mau mulai dari mana. Yes. Yeah. What's like the first thing to point yang perlu kita discuss untuk membuka ini dengan sempurna gitu. But sebenarnya, I think anything. Apapun yang kita mau coba bahas di awal, I think it would be perfect. Yeah. Ini dari gue ya. Ini satu hal yang mau gue point out banget sih. Ini tuh benar-benar marking kembalinya lagi genre gothic horror jadi suatu hal yang headlining gitu. Iya, betul. Jadi suatu hal yang utama. Along the years, kayak dari pertama kali dia muncul, mereka kan cukup ada rise and fall ya dari genre gothic horror ini gitu. Dan beberapa tahun kemarin tuh film horror tuh biasanya didominasi sama yang slasher, and then like supernatural horror, yang kayak The Conjuring, and then like possession horror, exorcism horror. Dan tipikal-tipikal film horror yang memang powernya tuh di jump scare. Benar, powernya di jump scare, but like this is so done beautifully. Robert Eggers just made his way into the gothic horror. Kayak dia ngebawa gothic horror lagi ke arena main yang gede. This is one interesting fact about Robert Eggers and his Nosferatu films. Ini kalau yang gue lihat ya, yang gue lihat on social media, banyak yang bilang this is not like the best Eggers film. Dari semua film dia, which is baru 4 film. Banyak orang yang bilang, oke, Nosferatu bagus, but this is like not his best work. Poin yang paling sering dibilang orang-orang adalah karena ceritanya tuh kurang katanya. Tapi gue bisa mengerti dari point of view itu kenapa, karena memang ini juga sudah komunikasikan di berbagai macam media, jurnal, article, etc. Si Robert Eggers ini adapting the Nosferatu story dari tahun 1922. He's trying to be faithful as he can. Jadi ceritanya memang hampir sama sekali nggak diubah gitu. That's why kalau misalnya kita mau ngomongin kekuatan utama itu adalah visualsnya kayaknya kan. Visuals and scoring and costume and production. Banyak banget. Basically everything. Jadi sebenarnya banyak gitu. Tapi intinya gini, kalau yang belum tahu sebenarnya film Nosferatu ini adalah satu cerita yang ngebuat Robert Eggers itu dulu pas dia masih muda inspired him to be a filmmaker. So this means a lot. That's why ini tuh deserve untuk di-celebrate. Yes. Because the results also can argue with all the people who say that this is like kurang atau gimana gitu menurut gue. Ini tuh menginspirasi dia ketika dia tuh masih SMA, kalau nggak salah dia SMA atau masih kuliah. Jadi classmates-nya tuh ada yang bikin theater play tentang Nosferatu. Gilanya Robert Eggers itu sebenarnya udah announce dari tahun 2015. Harusnya Nosferatu tuh jadi film kedua dia. I see. Walaupun ini ke-delay, menurut gue ini timingnya pas banget sih. Kayak dia bikin 3 film dulu, apa istilahnya bukan magnum opusnya dia sih. Lebih ke this is where he really explored it to the depth. Cara dia ngeproduksi dan juga storytelling secara visualnya tuh didalamin lagi kayak gimana. Betul. And I think this is gonna be his stepping stone. Kayak dia baru bikin 4 film, Robert Eggers after Nosferatu, I think it would be different. Yes.
Dia kan udah jadi satu sutradara yang lekat sama filmnya kan. Betul, setuju gue. Itu gue setuju banget. Bener kan? Iya. Dan habis ini menurut gue dia stepnya dia ke depan itu bakal lebih solid lagi. Honestly, tapi gue mau ngebahas sedikit sih. Yang tadi lu bilang, gue tahu banyak orang di sosmed mereka merasa kalau misalnya Nosferatu-nya Robert Eggers tuh it's lacking on innovation of like the storyline. Emang dari Nosferatu yang pertama, yang original, terus yang di remake kedua kali, kayak they don't see any difference gitu. Kayak nggak ada tambahan. Padahal tuh they're expecting something from Robert Eggers gitu karena he's a very good storyteller. Dia tuh dari cerita originalnya dia, he's very creative. I can say walaupun gue setuju itu tuh lumayan kerasa banget kalau misalnya dari cerita itu he's not offering something new, tapi yang bisa gue bilang he's heightening the storytelling. Heightening Storytelling dari yang original sama yang keduanya. Well, we all know kayak Nosferatu yang pertama itu kan tahun 1922 ya. Itu sutradaranya by Murnau. I think itu kan di era silent film, right? Yes. Dimana di silent film itu everyone was still like experimenting like on films gitu. Dan di situ adalah the rise of German expressionism. I see. Yes, Alright. jadi dimana yang sebelumnya tuh they're heavily relying on the actors' expressions. Dan di Nosferatu, because like it's a horror film, salah satu film yang pertama kali menunjukkan adanya figur yang aneh, yaitu si Nosferatu-nya itu, si Count Orlok-nya itu, that's like something new gitu loh. So that was like the first Nosferatu, expressionism. That's like the highlight. Expressionism. That's like the keyword. That's like the keyword, Yeah. ya. Terus di tahun 1979 di remake lagi sama Werner Herzog. Yeah. Di sini ada Isabel Adjani juga. Yeah. Nah, di sini tuh dia coba approach yang different, di mana yang sebelumnya itu lebih nge-highlight si expressionism-nya itu, si terornya. Di sini tuh dia pengen bikin Count Orlok-nya tuh lebih craving for human connection. So he's like an alone character. I Dan see. Isabel Adjani di sini tuh justru sebagai karakter wanita yang lumayan kuat gitu. Di sini tuh ditunjukin kalau dia both of them are like in this toxic romance relationship, tapi di situ lebih nge-highlight ke melancholinya gitu loh. Well, based on your explanation dari Yeah. dua film itu, kalau nggak salah gue baca juga Robert Eggers tuh take a huge inspiration from both films. Yes. Dan gue ngerasa dari dua komponen inti dari dua film sebelumnya, dia juga masukin ke dalam film dia yang sekarang gitu loh. That's true. Yeah. That's why it's heightening storytelling. Yes, Robert Eggers tuh memasukkan banyak cara storytelling dia di film Nosferatu dia, his symbolism etc. Itu tuh juga mengacu terhadap bahwa ini adalah mood silent film gitu loh. Which means menurut gue ini orang gila, ini orang gokil. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nanya karakteristiknya Robert Eggers in filmmaking, dia bilang satu kalimat, attention to detail. Itu kata Robert Eggers tuh kayak gitu. Itu Yes. kata kunci yang menggambarkan karakteristik dia ketika dia membuat film, attention to detail. Yes. That's why kita mau ngebahas nih, Sab. Yep. Detail-detail di dalam film Nosferatu. Oke. Dari apa dulu ya? Paling kelihatan. Yang paling kelihatan, the visuals. The visuals. The yeah. visuals dari sisi visual ya, it's really captivating in some sense. No, in a lot of sense menurut gua. Ketika gua nonton, ini walaupun gua nggak nonton di IMAX ya, kita nggak nonton di IMAX by the way, kita belum nonton di IMAX. It still feels like a really haunting experience, ya kan? It is. And you mentioned about Isabella Adjani before, right? Yeah. Her most famous film, Possession, Yeah. is actually also an inspiration for Robert Eggers to make Nosferatu. Yeah. That haunting experience menurut gue bener-bener kerasa banget. Kita bisa bilang Count Orlok sebenarnya screen time itu nggak sebanyak itu kan. But every time he shows up on screen, it feels really intimidating Yes. and frightening Yes. at some way. Menurut gue itu dia kenapa Robert Eggers berhasil juga untuk bisa ngebuat mood atau vibes silent filmnya tuh berasa gitu. Count Orlok juga nggak banyak ngomong, kecuali pas di screen time pertama dia ya. Sama Thomas. Sama right? Thomas Yeah. ya. Itu kan dia ngomong terus kan. Karena di situ kayak bener-bener pengenalan Yes. karakternya dia. That's yang like paling his kuat sih. introduction. Iya. Even though to be honest gue agak ngakak pas di awal-awal tuh gue kayak I'm trying to processing kayak anjing nih Bill Skarsgård tuh ngomongnya anjing lucu banget what the Wish me to prove my enmity as well. I will leave you 3 nights. But still, it's a very haunting experience for It me. is a haunting Yeah. experience. It feels very eerie. Gue tuh bisa ngelihat secara color grade pun juga desaturated gitu, Sab. It is. Ngerti gak sih? Ya. It is. Dan menurut gue dengan special filter yang mereka gunakan juga, lu bisa ngerasakan kan kayak itu tuh high contrast, terus lebih ke biruan gitu. Itu kayak makin nge-evoke eeriness-nya gitu loh. Mata gue tuh bener-bener dimanjain banget. Honestly, yeah. Yeah. I agree with you. Honestly, itu tadi yang lu bilang, there's like they use like a special filter, right? Yeah. Ternyata sebenarnya ada cerita di balik itu, dude. Oh, ya? Yes. Karena they're going for that eeriness and haunting experience kayak buat audiensnya gitu. Mereka tuh pengen every scene, every like pivotal scene yang ada di Nosferatu ini rasanya tuh it feels like it's basked in moonlight. Oh my So, god, that's like the perfect
words to explain. Yes. Yeah. Jadi sinematografernya Jarin Blaschke, dia bercerita kalau misalnya memang di film ini mostly tuh scene-nya tuh pengen dibikin as if it's like diterangin sama cahaya natural gitu. I see. And cahaya natural itu harus yang rasanya tuh kayak moonlight. Bahkan nggak cuman di scene-scene outdoornya aja. Di scene outdoor lu berasa banget kan, itu pasti Berasa banget. pas Ellen lagi keluar dari manornya dia Yes. yang it's like a very minimum lighting. Yeah. Tapi it looks blue. Tapi di dalam scene-scene yang ada di dalam ruangan, dia juga mengusahakan untuk adanya moonlight tersebut. Wow. Kenapa tadi gue di awal juga bilang heightening storytelling? Menurut gue di setiap step yang mereka lakuin buat production ya, there's like a thought put into that. Kayak semuanya tuh ada purpose-nya kenapa itu dibikin kayak gitu gitu. I see. Lu pasti ngerasakan kalau misalnya lu lagi malam, lu cuman gak ada penerangan lain selain misalnya lilin sama cahaya natural malam, which is Yeah. like the moonlight. Yeah. Sebenarnya lu tuh nggak bisa ngelihat orang-orang di sekitar lu tuh lagi berekspresi apa gitu loh. Orang-orang di sekitar lu tuh nggak bisa reading the situation better lah gitu istilahnya. Nah di sini itu yang jadi challenge juga karena dia mau tetap ada rasa tersebut, ada experience itu, tapi the audience kayak tetap harus bisa ngelihat dan connect sama karakternya. I see. Oh So, wow. can you like imagine that? That's like a very purposeful step gitu. Gara-gara itu, gue nggak heran sih ini dinominasi di Oscar buat Yes. Best Cinematography. Dan cuman dari penjelasan mengenai visual storytellingnya, maksudnya kita juga bisa bilang gitu loh, I don't think film ini tuh bisa dijudge only based on its story. Yes. Ya balik lagi itu kan dia memang mengadaptasi secara faithful kan, dan Yes. ternyata banyak komponen-komponen lain. That attention to detail aspect Iya. yang emang ngebuat film ini itu jadi It's amazing. ya. This is like an overall experience, I Ya. would say. Dan bener kata lo, deserve buat masuk nominasi Oscar. Yeah, very much. That's like only from the visual and the Yeah. cinematography. Kalau buat ngomongin visual storytelling lagi ya, kayak itu semua nggak cuma dari sinematografi kan. So we have like cinematography, ada production design, Production design, ada ya. costume design, Costume design. also the makeup and hair. Semua aspek yang tadi dibilang Sabrina itu empat-empatnya masuk ke dalam kategori Oscar, ya, nomination. nominasi Oscar, benar. Nosferatu masuk ke dalam nominasi 4 kategori itu. Yes. And talking about costume Ya, costume design. and production, Yes, production. that gothic vibes, Banget ya. gothic aesthetic, Iya. that's like on point. Gila, mereka tuh tim yang penuh riset banget cuy buat Parah. ngedapetin state itu ya, buat ngedapetin Yeah. hasil tersebut. Yeah, The dan- production, yeah, let's talk about the production. Let's talk about the production. By the way, si Robert Eggers and all of the crew and the cast, mereka tuh syuting film ini tuh di Prague, Shit. di Ceko. Shit. Sama ada satu artikel yang gue baca, especially about Count Orlok ya. Kita langsung ngomongin Count Orlok and Bill Skarsgård tadi, Zab. Bill Skarsgård also like very committed to this role. Satu, dia nggak mau suara dia tuh diedit sama sekali. Kalau gue nggak salah baca, dia tuh sebelum main jadi Count Orlok, dia tuh latihan sama an Iceland singer buat ngambil suaranya itu. Terus dia tuh hampir kehilangan suaranya, just for the sake of like having a genuine and authentic voice of Count Orlok gitu. Robert Eggers juga bilang, gue tuh pengen bener-bener ngubah visualnya si Count Orlok ini nih, karena ini settingnya tuh di tahun 1800-an. 1803. Iya, 1803 ya kan. Dia bilang gini, there's no way para bangsawan-bangsawan di tahun ini nggak punya kumis. Oh, Based iya, on bener, history, semua tuh punya kumis. That's like the reason why Count Orlok pakai kumis. Karena kita sebelumnya nggak pernah lihat kan Iya, di bener. previous films Count Orlok itu pakai kumis. Nah, that's like the idea. Terus kayak appearance si Count Orlok itu dibuat sebagaimana seperti itu ya karena dia bener-bener pengen ngevisualisasi Count Orlok ini sebagai apa ya? Sebagai mayat hidup gitu loh. That's such a perfection menurut gue. Yeah, it is. Oh, by the way, Bill Skarsgård also lost an amount of weight. He did, for this yeah. role, yeah. Shit, because like emang kelihatan dia kurus banget sih. Yes. That highlight man. Kita ngomongin presentasinya Count Orlok ya dari Bill Skarsgård. Selain dari Robert Eggers wanted to make him look like a corpse, like a living corpse. Dia sebenarnya sama kolaboratornya dalam prosthetics David White. Inputnya itu dia juga pengen si Count Orlok ini nggak kelihatan hanya sebagai mayat hidup, but he wants him to have like a remnants dari diri dia pas dia tuh masih seorang bangsawan gitu gak? Oh ya, Iya. ya. So kayak gimana ya? Selain dari mayat hidup sendiri, kayak pengen bisa ngelihat kalau dia tuh, yaudah he used to be something gitu loh. Berasa Honestly, sih. Iya. Iya. Dan gimana? Kayak lu ngeliat gak sih? Kalau misalnya kita ngomongin Nosferatu sebelumnya, sama film-film vampire or like karakternya tuh abadi gitu ya. They look like they're old. They look like mereka tuh agak aneh gitu. Mungkin kayak bukan manusia, but like they look so pristine. Mereka tuh bersih. Bersih ya. Yeah, but in here kita tuh ngelihat Count Orlok, he's decaying man. Ya. Dia banyak pembusukan di badannya dia. Betul. Dan yang ngebuat dia jadi that someone yang kayak lu bilang Sab, itu dari kostumnya. Right. Ya, yeah. Robert Eggers also said dia bikin kostumnya itu se-authentic mungkin kayak bangsawan-bangsawan di tahun itu. Bener. Ya, iya, dibikin iya. se-authentic mungkin. Dia benar-benar ngeriset tentang Yes. gimana orang di zaman tersebut tuh dressed up, right? Betul, Iya. walaupun Count Orloknya kelihatannya ada pembusukan ya, because he's a corpse. Iya, he's a
corpse. Tapi itu semua tuh di kamuflase dengan kostum desainnya Yeah. yang gila banget dan sangat authentic and full of research. Dan kita nggak ngomongin kostumnya Count Orlok doang, kostum semua castnya. cuy. Semua cast. Oh my god. All have layers, man. Iya gila. All have layers. Also props to Linda Muir. Dia kostum designer ya di film ini. Dia juga sebelumnya itu kostum designer di The Witch sama 2 filmnya Robert Eggers. Kenapa dari tadi kita ngomongin cinematographer dan sekarang kostum design, yeah. and like we're seeing the film dan semuanya itu kayak menyatu dengan baik. Yeah. It's all like a work of a team collaboration, man. I agree. Iya kan? I agree. Especially ketika ngeliat nominasi di Oscars ya. Yeah. Sebenarnya dari tadi kita sangat highly praise Robert Eggers, tapi kayak 4 nominasi ini tuh justru ke timnya yang Iya, lain. the team. Semua tim yang sebelumnya juga involve di Yes. passwordsnya dia. Yes. Anyway, talking about the costume, kayak kita tadi ngomongin kostumnya Ellen, Anna, sama Harding, and also Thomas. Gue baca kemarin Linda Muir tuh dia bener-bener mencoba untuk mencari segala arsip mengenai pakaian-pakaian yang dipakai sama orang-orang folk, like literally dari kelas yang middle sampai kelas atas di abad 18-an itu gitu. And then like she's trying to apply it as true as possible gitu loh. And also the reason why the costume works, kayak mereka tuh melakukan koordinasi juga sama how the lighting is throughout the film gitu. I see. Semua warna yang dipilih itu adalah warna-warna yang memang tahu bakal works in a very low lighting. Karena tadi lightnya itu mau dibikin Yeah. like moonlight and Yeah. also like Very dengan natural, bantuan right? very natural lighting, bener. Sama talking about attention to details, kayak we're talking about the costume. Kalau misalnya lu perhatiin antara Ellen sama Anna, zaman dulu wanita memang mereka tuh they have like a additional components like to their fashion, right? Yeah. Fashion garments kayak perhiasan segala macam. Dan itu di point out gak sih di sini? Itu di point out banget. We can see like perbedaan kelas sosial antara Ellen sama Anna based on the jewelry that they're wearing. Yeah, that's Yeah. actually true. Kan mereka ada cukup sering ya scene berdua ngobrol. Yeah. Ya kan? Yeah, Itu kelihatan banget sih. kan? Iya, itu kelihatan banget. Yeah, man, damn, it's like so layered. Well, on to the next topic, Sab. We're talking about satu aspek juga yang banyak dipuji sama orang-orang, scoring. The scoring, yep. I know for a fact Sabrina suka banget Yes, I do. sama scoring slash music ya di Yeah. Nosferatu. Even tadi dia ngasih tahu gue sebelum kita take ini, gue sepanjang jalan ke studio gue dengerin full album of Nosferatu soundtrack. Yeah. I did do that. Gimana Zab? Why is it so good? Gimana ya? Well, it's so good because pertama pas gue nonton filmnya itu menjadi komponen yang paling besar yang mempengaruhi psyche gue sih. Pas gue nonton kayak you know that feeling of eeriness, that feeling of like being haunted, itu tuh sebenarnya juga mostly dikontribusikan sama scoringnya gitu. Specifically for like this project, komposernya itu Robin Carolan. Dia tuh menggunakan 60 pemain string players, instrumen kayak biola, cello, pokoknya yang senar, instrumen senar gitu, untuk bikin efek musik yang disoriented dan juga ada efek spiraling downwardnya. Oh my god. Karena di sini memang menceritakan orang-orang yang distraught, terutama Ellen. Muse dari scoringnya film ini tuh terlahir dari 2 karakter, Ellen sama Count Orlok, because it's about them. This is like about their toxic romance. It's about their connection, Iya, right? it's about their connection. Yeah. Terus yang lainnya tuh kayak ngikutin dari situ gitu loh. Karena they're like the characters yang istilahnya being impactful but like in the background. Gue denger lo ngomong yang lainnya ngikutin tuh kayak yang paling gue inget siapa? Siapa? Frederick anjir. Frederick tuh so Oh my stressful in that film, man. Dia tuh stres banget di film itu gara-gara Kasian sih. anjing nih orang nyusahin banget tau gak sih? Udah nyusahin, terus dia udah generous, habis itu dia kehilangan paling banyak. Iya anjir, he lost so many. He He lost lost so many. the whole family. Even he lost Yeah. his life. He lost, yeah, fuck. man. Spoiler alert, but yeah. Yeah, he lost his life. Honestly, satu hal juga yang gue perhatiin dari music scoringnya ya. On the first half of the film, kita tuh lebih sering denger musiknya tuh yang ngerasa it's edging, it's haunting, but it's edging. Itu tuh kayak lurking gitu. Karena di sini tuh sifatnya Count Orlok, dia tuh masih jadi satu sosok specter yang ngehantuin. But like we cannot see him yet gitu. Dia tuh belum manifesting into Yeah. like a real thing gitu. Jadi tuh suaranya tuh on the background. But then afterwards, kayak after like the second half, itu tuh semuanya tuh baru klimaktik abis. Yeah. That's enough! Don't you think? We should never have married! We are already dead! Kayak semua tuh ada Getting the semua- tension, right? Yeah, it's getting intense. Yeah. It develops like throughout the film. That's why it's so I good. agree. Yeah. Well, such a shame gak dinominasi di Oscars, tapi Yeah. memang kompetisinya tight sih.
Lo bayangin aja, apalagi kalau misalnya Hans Zimmer nggak didiskualifikasi. I think it's gonna be a very competitive Yeah, of a tough competition. category. Well, What else dude, did satu poin penting terakhir sih yang belum kita bahas, the Yeah. cast, Yeah. the performance. Okay. Bill Skarsgård tadi kita udah bahas ya how committed he is. He's a very good actor. He's like perfectly fitted for the role. But talking about Lily Rose Depp, dia itu sebenarnya udah punya stigma, a very nepo baby, because Johnny Depp is her father. And also works terakhir dia The Idol. I know for a fact that itu series tuh banyak banget kekurangannya. Lily Rose Depp sangat dikritik performanya di situ tuh, gue sangat mengerti gitu. But coming from that to this film, to Yeah. this performance, ini menjadi batu loncatan dia atau menjadi simbol dia untuk bisa memecahkan atau mematahkan that stigma of being a nepo baby menurut gue. I think this is by far her best performance from any of her works. I agree. Yeah. I agree. Tapi ada satu cast yang sangat menjadi highlight of the film gue, which is Aaron Taylor Johnson. Frederick Harding, mood stressful yang dibawa di film ini tuh berasa banget. Gue tuh berasa nggak tenang. Gue tuh berasa distraught, anjing overwhelmed setiap ada scene dia tuh pusing sendiri, ngerti gak? Di awal-awal film dong dia tenang kayak udah nggak apa-apa, Ellen tinggal di sini aja. After that udah selesai. And I think Aaron Taylor Johnson being Frederick, yeah, he's bringing that character into the film. Membawa moodnya tuh dapat banget ke gue feel-nya. I agree. Dan melihat previous works dia recently, terakhir tuh dia main film yang bareng Amy Adams tuh gue lupa. Nocturnal. Nocturnal Animals. Nocturnal Animals. Kayak menurut gue itu adalah performance terakhir dia tuh bener-bener kayak wow sama Anna Karenina. Yes. Terus Oh my God. ya, sebelum Nosferatu tuh dia tuh main kayak popcorn flick movie aja gitu loh. Di Nosferatu ini dia kayak Putting kita art. bisa taken him seriously lagi Yeah. gitu loh. After all of his recent works menurut Yeah, gue. yeah. Sini tuh dia benar-benar he's bringing the art of like performance. Yes, and Emma Corrin also. I know for a fact that she's good. She's so different in this film. She's so good. Her chemistry with Taylor Johnson. Yeah, so good. Oh wow. Dia tuh karakternya delicate banget Yeah. di sini. Gue kayak pengen mendedikasikan penjelasan cast ini tuh nggak cuman ke Count Orlok, Bill Skarsgård sama Lily Rose Depp because And they're also like Nicholas Hoult. also Nicholas Hoult. Nih ya, Nicholas Hoult selalu Sama bisa beberapa. menjadi karakter yang tertindas. Iya. Karakter yang baik hati, very kind-hearted, very heartwarming. Itu Yeah. Nicholas Hoult banget menurut gua. Yeah, yeah. So he's also so good Yeah. in this film. So good, man. Tapi gue pengen nge-point out si Emma Corrin sama Aaron Taylor Johnson Yep. for being the supporting cast, but also being so explosive throughout the Yep. film because of their character. Bener, Gitu. menurut gue mereka sebagai karakter yang ada di dalam sideline, bukan orang utama yang langsung berhadapan sama Count Orlok. Yeah. Tapi they're like the one who's like impacted the most. Karena mereka on the sidelines, they don't know anything. They're sitting very close to the curse gitu. Yeah, the second half of this film nggak akan jadi lebih klimatik dan lebih seru tanpa Willem Dafoe. I agree, damn, Yeah. that man, oh my god. Yeah, Robert Eggers said kalau gue bisa milih, gue gak akan pernah mau bikin film tanpa Willem Dafoe. And also Ralph Ineson, Yes. the Doctor. Yes, Dr. Zivers, yeah. Dia juga selalu ada tuh di film-filmnya Robert Eggers. Si Yeah. Robert Eggers ini Yes. udah punya entourage. Yeah, he does Dia have punya an entourage, yeah. entourage. And- Dan semuanya, they have like a very good chemistry, I Yeah. would say. Sama satu hal nih Sab, sebelum kita closing, gue pengen nge-point out sedikit pandangan pribadi gue terhadap a subtle message yang ada di film ini gitu. Gue merasa film ini gak cuman sesimpel menceritakan adaptasi cerita tentang vampire yang loosely inspired by Bram Stoker's Dracula. Tapi menurut gue film ini tuh juga sebenarnya menjelaskan mengenai patriarki menurut gue. Gimana seorang wanita di masa itu, mereka tuh expected to have a normal behavior. Oh yeah, I agree. Ya, cowok-cowok tuh punya stigma ya cewek tuh harusnya gini, cewek tuh harusnya gini. Dan ketika mereka Behaving melakukan differently. behaving yang nggak normal, itu tuh kayak nge-brush off semua pandangan positif mengenai dirinya gitu. Yep. Dan gue bisa ngelihat dari si Frederick, walaupun mungkin memang si Ellen nyusahin ya, dan dia numpang gitu. The way he treated her, kayak dia nggak pernah mau disentuh sama cewek yang nggak normal. Lu nyadar nggak? Iya, nyadar Setiap gue. Ellen tuh kayak begging gitu. Iya kan? Iya, iya. Terus kayak segampang pas Ellen lagi sakit, ya ikut aja. There's this subtle message gitu loh yang gue lihat tentang patriarki, kayak gimana wanita itu tuh di-treat zaman dulu gitu. Yeah, I think that's probably like also the big theme of this story sih menurut gue. Salah satu karakter utamanya kan cewek ya. Yeah. Bahkan dari cerita originalnya pun Bram Stoker's Dracula, it's also about Mina Harker, cewek yang dipengaruh nih sama satu sosok gelap gitu, yang someone succumbing to darkness. Dan itu semua tuh proses yang akan mengeluarkan lo dari kenormalan lo. It's all so intense karena orang-orang di sekitarnya tuh seeing them as like this very crazy being gitu loh. Dan karena dia adalah seorang wanita, dia Yeah. ini makin dipandang negatif. Yes. Karena pada saat itu wanita sudah memiliki stigma dari kacamata patriarki gitu loh. Yeah, it's a strong message I would say. This is a very good film. So yeah, Yeah, well to sum up Sap ya, is it a perfect film? Gak ada yang sempurna di dunia ini. Tapi menurut gua, the ups of this film itu ngalahin the downs of this yeah, film. true. As simple as that. As simple as that. One can argue this is not Robert Eggers' best work.
Tapi kalau kita melihat background story-nya kenapa Robert Eggers membuat film ini, ya this is such a powerful message to the cinema industry. We need to be happy for the existence of Robert Eggers. Yeah, Right? we're celebrating so hard right now. Yeah. Gara-gara dia bikin film ini, honestly kayak I just cannot wait to see his upcoming projects. Yeah, like talking about his upcoming project, ada dua, The Circle of Labyrinth, Yeah, and and also Werewolf. Werewolf, Yep. yang setnya itu di abad ke-13. And just pointing out the facts, kita pernah bilang Robert Eggers nggak pernah mau bikin film di, Di modern era. Dia juga sempat bilang ternyata dia udah bilang, gua cuma mau bikin film mentok sampai tahun 50-an katanya. Nice. So that's what we can expect from Robert Eggers' characters, idealism, and also principle. Nice. That's our discussion about Nosferatu. Buat kalian mungkin yang belum nonton Nosferatu, I think it's still in the theater. Lu harus nonton film ini di bioskop sih. And also subscribe to our channel Natap Layar. Simple, tinggal klik subscribe aja pas kalian lagi nonton videonya. We'll see you again in our next YouTube video talking about cinema. Bye.